Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Ibu kota Nusantara menerima hibah dari Amerika Serikat senilai total 10,9 juta dolar Amerika Serikat untuk mengembangkan sistem Smart City. Dalam proyek tersebut, Amerika Serikat memboyong 8 perusahaan teknologi terkemuka seperti Amazon dan Motorola. Berikut laporan Rio Ruwasikal dari VOA. Pembiayaan dari Amerika Serikat ini diarahkan untuk proyek pilot pembangunan pusat komando terintegrasi atau Integrated Command Center yang akan mengelola sistem kota pintar di Nusantara. Badan Perdagangan dan Pembangunan AS, USTDA, memboyong teknologi dari 8 perusahaan Amerika. So the technologies from the U.S. companies vary greatly. Some of them include a lot of the software elements that will be supporting the artificial intelligence, the real-time collection and management of data as it comes in. It will also include cloud computing, cloud services that are needed for that real-time data, as well as some of the hardware infrastructure that is needed for the integrated command and control center as well. Hibah itu disepakati pemerintah Indonesia dan Amerika 39 miliar pada bulan Mei dan 119 miliar pada September. Proyek ini didanai bersama antara pemerintah dan swasta AS. Dalam kesepakatan hibah bulan September, pemerintah Amerika Serikat menyumbang 46 miliar rupiah. Sementara angka yang lebih besar, 72 miliar rupiah, datang dari sektor swasta. Perusahaan-perusahaan ini adalah nama-nama terkemuka di negeri pemansam yang membawa keunggulan dari industri masing-masing. Kedepannya, Amerika sangat berminat untuk investasi di IKN dalam sektor digital, energi, dan transportasi. We don't have anything in the pipeline yet. I think that there will be opportunities potentially in the energy space, in the transportation space. Those are key sectors where USTDA has a long history of supporting transportation links that Nusantara will need. Selain dari Amerika Serikat, IKN juga mendapat investasi dari Tiongkok dalam bidang properti, Rusia dalam bidang properti, dan Australia dalam bidang pendidikan. Menurut otorita IKN, investasi sekarang difokuskan dalam 12 sektor. Dari hunian, kemudian telekomunikasi, transportasi, energi, kemudian pengolahan limbah, pengolahan air, ya, water maupun waste management, infrastruktur seperti tadi hotel, shopping center, tapi juga ada medical infrastructure, education infrastructure, teknologi, dan lain sebagainya. Total ada 12. Otorita IKN menyebut sudah mengantongi 282 investor, baik domestik maupun asing. Untuk investor asing, paling banyak dari Tiongkok, Singapura, dan Jepang. Sementara total investasi yang masuk ditaksir mencapai 59 triliun rupiah. Namun tingginya investasi yang masuk menurut pengamat hanya dirasakan oleh kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan tidak dinikmati kota-kota di sekitarnya. Buat apa membangun IKN, KIPP, tapi semuanya terfokus di situ gitu ya. Sementara tadi Samarinda, Balikpapan, Bontang, PPU Kuker jadi penonton. Dari Washington DC, Rio Ruwasikal, VOA. Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, ribuan peternak sapi perah di India Utara menghadapi krisis kekurangan pakan ternak selama musim dingin. Kini para ilmuwan dari universitas setempat telah mengembangkan jenis pakan ternak baru untuk membantu para peternak bertahan saat musim dingin sekaligus meningkatkan produktivitas ternak mereka. Berikut laporan Helmi Johannes dari VOA. Rajiv Kumar sudah menyiapkan pakan ternak baru ini untuk musim dingin mendatang bagi sapi-sapi yang ia pelihara di pegunungan India Utara. हिली एरियाज में हरे घास की तो कमी हमेशा ही रहती है और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, स्पेशली नवंबर से लेके अप्रैल तक। तो आप उसको क्या देंगे, वो भूसा ही देंगे, फिर उसके अलावा तो वो तो उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है, वो तो जस्ट एज ए फिलर होता है वो तो। Dikembangkan di Universitas Pertanian CSK Himachal Pradesh, pakan ini dibuat melalui proses fermentasi setelah memotong dan memadatkan tanaman seperti jagung dan rumput. Pakan ini dapat digunakan sepanjang tahun. और फार्मर्स भी बड़े इंटरेस्ट से इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें फ़ायदा भी हो रहा है। एक तो सस्ता घास पड़ रहा है, दूसरा उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी रह रही है और पशु में उत्पादन क्षमता और बीमारियां कम लग रही है।
Menurut Rajiv, sejak ia mulai memberi makan ternaknya dengan rumput silase, penghasilannya meningkat. एक गाय की लगा लो तो कम से कम रोज की 2 से 3 लीटर की तो इंक्रीज है. Harga pakan ini sekitar 4 sen atau sekitar Rp600 per kilogram, sehingga terjangkau bagi para peternak. Dikemas dalam bentuk balok, pakan ini juga menghemat tenaga kerja yang biasanya mengumpulkan pakan ternak. साइलेज जो है बेसिकली इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक अचार है हरे घास का, जिसको कि हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. Pakan baru ini tidak hanya meningkatkan kesehatan hewan, tapi juga berdampak pada kesehatan manusia. ऐसे एनिमल का जो मिल्क आएगा उसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है स्पेशली ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और मिनरल जो है जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर सिंथेटिक सोर्सेज. Menurut para ilmuwan, meski India telah mengembangkan berbagai jenis sapi dalam beberapa dekade terakhir, tapi tidak banyak perhatian yang diberikan pada kualitas pakan ternak. Akibatnya, produktivitas hanya mengalami sedikit peningkatan. Pakan siap pakai ini juga membantu para peternak yang lebih tua seperti Balkrishnan Sharma yang menghadapi kekurangan tenaga kerja yang umum terjadi di wilayah perbukitan. Ia dulu punya 3 ekor sapi, tapi kini tinggal 1 ekor. Dan beralih ke rumput silase membuatnya optimistis. यूज करने से ऐसा है कि मैंने अपनी तरफ से ऑब्जर्व किया है कि दूध में बड़ा फर्क पड़ रहा है और गाय की जो सेहत है उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है. Selain dalam drum, pakan ini juga dikemas dalam karung yang lebih mudah dibawa ke wilayah terpencil. टेरेन बड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती है और हर गांव तक, हर घर तक सड़क नहीं पहुंचती है, ताकि वो छोटा सा बैग 40 किलो का पीठ में भी उठा के कम से कम 2 दिन 3 दिन पशुओं को आराम से खिला सके और पशुओं में उत्पादन क्षमता बढ़ सके. Tantangan berikutnya adalah membujuk lebih banyak peternak untuk mulai menggunakan pakan baru untuk ternak ini. Harapannya dengan melihat para peternak seperti Kumar dan Sharma melakukannya, lebih banyak peternak lainnya akan termotivasi untuk ikut beralih. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.